भूमी झाली पावन बुद्ध वंदनेने 14 ऑक्टोबरला समानतेचा मार्ग मिळाला. या मातीला भीमरायांचा स्पर्श झाला, ज्ञान आणि करुणा यांचा नवा अर्थ मिळाला. चला बुद्धं शरणं गच्छामी म्हणूया, आजच्या या मंगल पर्वाला सुरुवात करूया. चला बुद्धं शरणं गच्छामी म्हणूया, आजच्या या मंगल पर्वाला सुरुवात करूया. I request to Vishali Alvija ma'am for Trisharan Panchashir. धम्मं नमामि संघं नमामि नमो तस्सा भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो कारण बाबासाहेब तुमच्याचमुळे मी आज इथे स्वाभिमानाने उभी आहे. कारण बाबासाहेब तुमच्याचमुळेच मी आज इथे स्वाभिमानाने उभे आहे. As we all know, we all are gathered here. As we all know, we all are gathered here for the celebration of Dhammachakra Pravartan Day. So for that, I would like to tell you some words on that day. Dr. Babasaheb Ambedkar, on October 13, 1956, devoted his entire life in Hinduism to eliminate social inequality, injustice, and atrocities against the Dalit, oppressed, exploited, and untouchable communities in this country, to destroy the inhuman customs of Hinduism, to destroy the socio-economic and mental slavery, for the upliftment of Hindu women, to provide human rights to the untouchables, who were considered untouchable by Hinduism, considered inferior to animals and denied human rights, and to create a new society by destroying the four caste system of Brahmins, Kshatriya, Vaishya and Shudras that was underlined by the man-made Manusmriti of Hinduism. But the Hindu community, which is considered to be the majority here, humiliated the world-famous scholar named Dr. Babasaheb Ambedkar. Still, regardless of the insult, he dedicated his life to the reform of Hinduism with the hope that social reform would take place in Hinduism
today or tomorrow. Mahad Satyagraha, Nashik Kalaram Temple entry, Amravati Ambadevi Temple entry Satyagraha, Hindu Code Bill, many examples can be given. But what happened? Nothing happened. And then on 13 October 1935, at conference of Untouchable at Yola in Nashik, Dr. Babasaheb Ambedkar took a firm pledge to renounce the Hindu religion. Exactly 20 years later, he fulfilled his pledge in Nagpur, where in front of a vast gathering, Babasaheb took initiation into Buddhism from the renowned and aged Buddhist monk Bhikkhu Chandramani, and then initiated his lakhs of followers present there into Buddhism with 22 pledges he had prepared himself. The Dhamma of Lord Buddha had disappeared from India, but after 2500 years, Dr. Babasaheb Ambedkar brought about its revival in India. This is the first and only instance of a community conversion in world history, where lakh followers inspired by their leader's call broke the chains of slavery, inequality and caste discrimination of Hinduism and embraced the humanitarian Buddhist religion which upholds equality, freedom and brotherhood. Now, काळोखाच्या अंधारात लखलखतो हा सूर्य, परिवर्तनाच्या वाटेने झगमगते हे कार्य, दीक्षाभूमीच्या पायथ्याशी जगण्याचे धैर्य, चला एकमुखाने गाऊ माझ्या भीमाचे शौर्य, चला एकमुखाने गाऊ माझ्या भीमाचे शौर्य. I would like to call 5th and 6th standard girls to sing the song. जिथे नाही जातीभेद, नाही उच्च नीच पाड, हा धर्म शिकवतो प्रेम, मैत्री आणि दया, हा धर्म शिकवतो प्रेम, मैत्री आणि दया, जिथे प्रत्येक जीव आहे सुखी आणि समृद्ध व्हाया, जिथे प्रत्येक जीव आहे सुखी आणि समृद्ध व्हाया. Now I would like to call Sunita ma'am to say a few words. संपूर्ण विश्वाला करुणा, सत्य आणि शांतीचा संदेश देणारे महाकरुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, स्वराज्याचे बीज पेरणारे छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, संपूर्ण समाजासाठी शिक्षणाची दारं उघडणारे क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, तसेच शिक्षणाची ती ज्योत आपल्यामध्ये तेवत ठेवणारी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, आणि ज्यांनी या संपूर्ण देशाला एका सामाजिक न्यायाची दिशा दिली असे परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, तसेच संपूर्ण मानवजातीचा उद्धार करणाऱ्या तमाम समाज सुधारकांना मी त्रिवार अभिवादन करते. आणि त्याचसोबत today's respected chief guest Padmamani ma'am, our school principal, respected Pravina ma'am, all teachers
A very good morning and wishing you a very happy Dhammachakra Pravartan Day. Today we are going to celebrate 69th Dhammachakra Pravartan Din, a day of great historical and spiritual importance of our nation. Not only the nation, but it has a too much importance to our religion also. It marks the day when Dr. Babasaheb Ambedkar embraced the Buddhism along with thousands of his followers on 14th October 1956 at Diksha Bhumi, नागपूर. संपूर्ण विश्वाला करुणा, सत्य आणि शांतीचा संदेश देणारे महाकरुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, स्वराज्याचे बीज पेरणारे छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, संपूर्ण समाजासाठी शिक्षणाची दारं उघडणारे क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, तसेच शिक्षणाची ती ज्योत आपल्यामध्ये तेवत ठेवणारी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आणि ज्यांनी या संपूर्ण देशाला एका सामाजिक न्यायाची दिशा दिली असे परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, तसेच संपूर्ण मानवजातीचा उद्धार करणाऱ्या तमाम समाजसुधारकांना मी त्रिवार अभिवादन करते. आणि त्याचसोबत today's respected chief guest Padmamani ma'am, our school principal, respected Pravina ma'am, all teachers and all the dear students. A very good morning and wishing you a very happy Dhammachakra Pravartan Day. Today we are going to celebrate 69th Dhammachakra Pravartan Din, a day of great historical and spiritual importance of our nation. Not only the nation, but it has a too much importance to our religion also. It marks the day when Dr. Babasaheb Ambedkar embraced the Buddhism along with thousands of his followers on 14th October 1956 at Diksha Bhumi, Nagpur. All my dear friends, teachers, happy Dhammachakra Pravartan Divas to all of you. Today is 14 October. We are celebrating a special and historical day. 68 years ago that the creator of Constitution, our Dr. Babasaheb Ambedkar, along with millions of his followers, adopted Buddhism. Friends, you all know how intelligent Babasaheb was. He gave Constitution to our country, which give us equality, justice and equality for us. But Babasaheb's heart was sad because in our society some people were considered low and some people were considered high. Therefore, he took a vow that he would adopt a religion that did not regard anyone small or anyone large. Babasaheb studied many religions, but he liked the path of Buddha. Buddha taught 2500 years ago that all humans are equal today. Equals today. We should always speak truth and do good deeds. We should don't hate anyone, but have mercy on everyone. Buddha religion is called Dhamma. Dhamma means good truths. On 14 October at Diksha Bhumi, Nagpur, Babasaheb along with millions of his followers adopt Buddha Dhamma. It's called the Dhammachakra Pravartan Divas. Is a moving wheel of a Dhamma again. Thank you. म्हणजे प्रबोधनाचं गाव. दीक्षाभूमी म्हणजे माणसाला लागलेली आग. दीक्षाभूमी म्हणजे न थांबणारं वादळ. दीक्षाभूमी म्हणजे निर्णायक परिवर्तनाची चळवळ. हजारो पावलांनी चालत येणारी क्रांती म्हणजे दीक्षाभूमी. बुद्धाच्या डोळ्यातून पाझरणारी शांती म्हणजे दीक्षाभूमी. कोट्यावधी पाखरांचं घरटं म्हणजे दीक्षाभूमी. दाही दिशातून उगवणारी पहाड म्हणजे दीक्षाभूमी. जुलमी परंपरेविरुद्ध रण म्हणजे दीक्षाभूमी. अंधाऱ्या संस्कृती विरुद्धाचा आवाज म्हणजे दीक्षाभूमी. दीक्षाभूमी म्हणजे बुद्धाने जगाला दिलेली करुणा. दीक्षाभूमी म्हणजे माणसाने माणसासाठी केलेली प्रार्थना. दीक्षाभूमी म्हणजे परिवर्तनाचं नाव. दीक्षाभूमी म्हणजे अमोघ वाणी आणि प्रचंड विद्वत्ता. जगी झाले ते एकमेव अद्वितीय नेता.
संविधानकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना माझे शतशत नमन. त्यांच्या विचारांचे आपण करूयात जतन, त्यांच्या विचारांचे आपण करूया जतन. Now, I would like to call Nisha Kamble from 5th standard to say a few words. Principal, teachers, and dear friends. My name is Nisha Kamble from 5th standard. Today, I am say a few words about Dhammachakra Pravatandi. Today, we are celebrating Dhammachakra Pravatandi. Dhammachakra Pravatandi, also known as the Ashoka Vijayadashmi. On 14 October 1956, at Diksha Bhumi Nagpur, Dr. Babasaheb Ambedkar accepted Buddhism along with his lack of followers, choosing the path of peace, wisdom, and equality. This was not a conversion, it was a revolution of soul. A step towards is not a heart, it was a self-respect of freedom. It was this day we reminds us that of Lord Buddha and Dr. Babasaheb Ambedkar that they shows the true religions of world. Thank you. मी मृण्मय दशके, मी इयत्ता 8वीत शिकते. सगळ्या संपूर्ण जगाला शांतीचा संदेश देणारे महान गौतम बुद्ध. शिक्षण हे काकडीचे दूध आहे, जो की तो घेणार तो गुरुशिवाय राहणार नाही, असे सांगणारे बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, ज्यांनी संपूर्ण स्त्रिया व मुलांना शिक्षणाचे दार उघडे करून दिले, ते क्रांतीसूर्य ज्योतिबा फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई, माता रमाई. संपूर्ण राज्यावर ज्यांचं राज्य होता ते म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांना त्रिवार वंदन करते व इथे उपस्थित मान्यवरांचे मनपूर्वक स्वागत करते. तसेच माझे सर्व शिक्षक वृंद आणि माझे विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींचे मी स्वागत करते व माझ्या भाषणास सुरुवात करते. 14 ऑक्टोबरला साजरा होणारा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर लाखो अनुयायांसोबत बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतल्याच्या घटनेची आठवण करून देणारा दिवस आहे. हा दिवस बौद्ध धर्मीयांसाठी एक महत्त्वाचा सण असून बौद्ध धर्मीय हा दिवस दरवर्षी अशोक विजयदशमीच्या दिवशी मोठ्या उत्साहात साजरा करतात. अजूनही काही बौद्ध लोकांना अशोक विजयदशमी कधी असते हे माहीत नाही व ते दसरा हा सण साजरा करतात. पण आता